और मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज इस वीडियो के अंदर हम बच्चों के बपतिस्मे के बारे में बात करने लगे हैं। ये टॉपिक अक्सर जो है वो डिस्कस किया जाता है और आपने देखा होगा कि मसीहत के अंदर ये चीज़ प्रैक्टिस होती हुई हमें नज़र आती है। लेकिन क्या ये ठीक है या गलत, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये कैसे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं या करेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। याद रखें, मसीहियों के पास एक ही चीज़ है जिसके ज़रिया से, एक ही पैमाना है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को देख सकते हैं कि वो गलत है या सही है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बाइबल मुक़द्दस में से बताने लगा हूँ, वो गलत है या सही है, वो आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा लेंगे या ख़ुद आपको वीडियो के एंड तक आपको इसकी समझ आ जाएगी। इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको इन बातों को आपके सामने रखने वाला हूँ। ज़रूर अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं, इस चैनल पर आ चुके हैं, तो यही खुदा की मर्ज़ी है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि एंड के अंदर आप किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि ये क्या सही है या गलत। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब करना ये कलाम किसी दूसरे तक पहुँचाने का वसीला बन सकता है। खुदावंद आपके साथ हो। आए कलाम मुक़द्दस में से देखने की कोशिश करते हैं। याद रखें, मसीहत के अंदर तीन चीज़ें बहुत जो है वो प्रैक्टिस की जाती हैं। एक है बैप्टिज़्म, दूसरा है जो क्या इसको कहते हैं ऑर्डिनेशन, यानी मुकर्रर किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को मुकर्रर करना, और एक है ब्लेसिंग या बरकत। तीन तरह की चीज़ें हैं जो मसीहत के अंदर हमें जो है वो नज़र आती हैं और बाइबल मुक़द्दस में भी उनका सबूत मिलता है और बाइबल मुक़द्दस में भी वो होती हुई हमें नज़र आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बपतिस्मे को, यानी बैप्टिज़्म को। बैप्टिज़्म के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप इसका मतलब क्या है, इससे क्या मुराद है, इसके ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मौजूद हैं, इसी चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं। लेकिन तो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मत्ती की अंजील जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर तीसरे बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह हमें बपतिस्मा लेते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद इमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 बाब उसके 38 आयत के अंदर पतरस जो है वो लोगों को बपतिस्मा देने के लिए कह रहे होते हैं या कलाम सुना रहे होते हैं कि अगर कोई अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करना चाहता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें। और रोमियो का ख़त जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पर लिखा है कि हम जितनों ने बपतिस्मा लिया, यानी मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, यानी बपतिस्मा जो है वो गुनाहों की माफ़ी के लिए है। बपतिस्मा जो है खुदावंद यीशु मसीह ने रास्तबाजी को पूरा करने के लिए लिया और बपतिस्मा जो है वो मसीह की मौत में शामिल होने का नाम है। तो ये बपतिस्मा लेने का मकसद या मतलब यही होता है कि हम मसीह में शामिल होते हैं, हम रास्तबाजी को पूरा करते हैं और हम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेते हैं। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात जो हमें मसीहत के अंदर प्रैक्टिस होती हुई नज़र आती है वो है किसी भी शख्स को मुकर्रर करना, यानी उसकी ऑर्डिनेशन करना, यानी उसको किसी काम के लिए मुकर्रर कर देना। अब बच्चों के लिए क्या बात है, इसके बाद हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस बात को बाइबल मुक़द्दस के अंदर से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में जब हम इमाल की किताब पढ़ते हैं उसका 6ठा बाब और उसकी मैं 6ठी आयत से आपके सामने पढ़ देता हूँ। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। 6ठा बाब और उसकी 6ठी आयत कलाम मुक़द्दस में लिखा है। 5वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, थैंक यू लॉर्ड, बल्कि 3री आयत से पढ़ता हूँ। लिखा, बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। यानी जो किसी को ऑर्डिनेट किया जाता है, मुकर्रर किया जाता है, वो किसी काम के लिए किया जाता है। बपतिस्मा जो है वो गुनाहों की माफ़ी के लिए लिया जाता है। अब रही बात बच्चे के बपतिस्मे की, तो आप ये खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जब हम बच्चे को कहते हैं कि हम बैप्टाइज़ करवाने जा रहे हैं या उसको हम बपतिस्मा दे रहे हैं, तो याद रखें उस वक़्त बच्चे की एज जो है वो बिल्कुल इस लायक नहीं है कि वो अपने आप को तसव्वुर कर सके कि वो उसके अंदर गुनाह है या नहीं, या अपनी समझ के मुताबिक। और जब हम उसको कहते हैं बैप्टाइज़ कर रहे हैं, तो ना तो हम किसी काम के लिए उसको मुकर्रर कर रहे होते हैं, बल्कि वो बच्चा है और उस बच्चे ने अभी इस दुनिया के अंदर आंखें खोली हैं और आगे जाकर उसकी ज़िंदगी में ये सारे मामलात होने हैं। अब बच्चों के लिए क्या है, या बच्चों के लिए क्या चीज़ जो है वो बाइबल मुक़द्दस हमें रेकमेंड करती है या हमें नज़र आती है। जब हम बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं तो नए अहदनामा के अंदर हमें एक वाक़या मिलता है
جب لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس بچوں کو لانے لگے تو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا، ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے پیش آیا۔ مرکز کی انجیل جب ہم پڑھیں گے اور اس کا میں آپ کے سامنے مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے، یعنی بچوں کو خدا کی حضوری میں لانا ضروری ہے، خداوند کے پاس لانا ضروری ہے۔ کلام کہتا ہے لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، یعنی بچوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانا ضروری ہے۔ بچوں کو چرچ کے اندر جب وہ پیدا ہوں، جب وہ نیو بورن بیبی ہوں، تو بچوں کو چرچ کے اندر لانا ضروری ہے، خدا کی حضوری میں لانا ضروری ہے۔ آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ اس کا مطلب جب انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ بالکل اس لیول پر ہوتا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو چکے، اس وقت اس کو گناہوں کی معافی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آگے لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بیپٹائز نہیں کیا، مقرر نہیں کیا، آرڈین نہیں کیا، بلکہ بچے کو کیا دی؟ بچوں کو کیا دی؟ برکت دی۔ تو کلام کہتا ہے ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو آج بھی جب چرچ کے اندر لایا جائے یا لایا جاتا ہے تو ان کو بلیسڈ کیا جانا چاہیے یا بلیسڈ کیا جاتا ہے۔ اگر ان کو یہ کہہ کر لایا جاتا ہے کہ ہم اس کی مخصوصیت کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کو مخصوص کر رہے ہیں، یا ایک لفظ آتا ہے بیپٹائز کر رہے ہیں، تو دونوں لفظ جو ہیں وہ اس واقعے کے ساتھ میچ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور دونوں لفظ جو ہیں ان جو مخصوصیت کا جو لفظ ہے، آرڈینیشن کا جو لفظ ہے، مقرر کرنے کا جو لفظ کا جو مطلب ہے، اس سے میچ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ بچے کو کسی بھی کام کے لیے مقرر نہیں کر سکتے۔ بچے کو آپ گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے وہ رول اور ریگولیشن جو ہے یا فارمولا ہے، اس پر آپ اس میں سے گزار نہیں سکتے۔ تو بچے کے لیے کیا ہے؟ بچے کے لیے بلیسنگ ہے، بچے کو بلیسڈ کیا جاتا ہے، اس کو بلیسنگ دی جاتی ہے تاکہ وہ خون و گوشت میں بڑھے، قد و قامت میں بڑھے، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے، ایک عمر آتی ہے کہ اس کو پھر اس طرح کی تعلیم دی جائے۔ کلام میں لکھا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر۔ تو ہمیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ہمیں اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے بیپٹائز ہونا ہے۔ پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، نہ کہ ماں باپ اس کو پیش کرتے، وہ اپنی مرضی سے پیش کرتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس میں بچے کی مرضی شامل نہیں ہوتی، بلکہ ماں باپ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور ماں باپ اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس کو بیپٹائز کیا جائے، لیکن اصل میں اس کو بیپٹائز نہیں بلکہ اس کو بلیسڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو بلیسنگ دینی ہوتی ہے، اس کو برکت دینی ہوتی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ جیسے ہی اس چینل پر 50 سبسکرائبر ہو جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم لائیو آئیں اور لائیو آ کر آپ کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ دعائیہ درخواست دینا چاہتے ہیں آپ ضرور دے سکتے ہیں۔ ہماری منسٹری کے اندر، چرچ کے اندر بے شمار گواہیاں ہیں، آپ کسی بھی قسم کی پرابلم کے اندر ہیں، آپ ہمیں اپنی درخواست بھیج سکتے ہیں۔ کمنٹس کے اندر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو رپلائی کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو اپنا نمبر جو ہے وہ دیں گے، اس کے پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور ہمیشہ بلیس رکھے، یسوع کے نام سے آمین۔